প্রোগ্রামনি বরংগনাং সভাनि সভাপতি নিয়াখাইবা রাজ্য বিধানসভাनि সদস্য জম্পুই জেলা আইএলএসি কমিটিनि চেয়ারম্যান বরংগনাং সুবোধ বর্মা আপনি যাগুলো ফানছেন তিনি বহু জায়গা জানি একটা গ্যাপ বহু জায়গা জানি একটা চিন্তা চাই না বুঝে চাই অ্যাসাইনমেন্ট অস্বীকার খাই লাভ করে তিনি জম্পুই আইএস नि आन्दार प्राय 49 नाम्बार स्कुल कुछ আছে দেখাও আপনি বিসিংহ জিরো এনরোলমেন্ট তাও পাস আসুন না বলে আইএস কে তামকা তাঙ্গই চিনি স্কুল ছাত্র ফাইলিয়া what happened বাতাম কারণ তিনি তিরুক তামনি বাগৈ इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल 80 रां गोबां मारिब अरखे उल्टासे मानि दङ तारपरे फांसे जों स्कूल स्टूडेंट रमिनार मानिया आबो जतनो इंग्लिश मीडियम मानसों दुसु किंतु आजागो सेनि टीचिंग स्टाफ जतया किछु टीचिंग स्टाफ बो दायिनि मने खाय Number 1, समय मत स्कूल थे Number 2, दाक्तन स्कूल सुतिनि फायो Number 3, नों जेखाने थांगने जों सब समय तो जब स्कूल जों डिउटि दङ याबो आईएएस बाबा जारा बुंगारबो हेडमास्टर जज रागा जों रिमेबले मिड डे मिल बहाय अनियो कोन जागा स्कूलनि जे एनवायरनमेंट जेरा परिवेश जेतो स्टूडेंट थांगाय खाको कम गार्जियन घर सरानो परिखाय ताइ सरानो काहामखाय पराशुना खाय माननो बानि सराय काहाम कुजुक साका बिनि इनगो हायर एजुकेशन थांनो आंति अनेक समय फरायनो थाखाय একটা खेब हायुजो due to many lacks माने आरो जागा गोबां मानसिनि lacks दा आबो सुद्रायनानै थांगाखाय जों एज ए टीचर जों जा शिक्षक हिंसाने फोरोंनाय हिंसाने सिनि दायित्वनो जोंखि अवश्य पालन खालामना सिनि बेतन कमिया प्राइवेट स्कूलनि टीचारनो जुदि हिसाब खालामगाय बिनि एक अतिरिक्त बिनि बेतन 15,000 आनि नगो प्राइवेट स्कूल मास्टर को दङ आरो नगो सरकारि मास्टर को आं आनि नगनि जनसंख्या खूब कम प्राइवेट स्कूल जे फोरोंनाय बहंखाय मास्टर डिग्री खाया जेकुनो एक सब्जेक्ट बिनि बेतन बोसोर मात्र 12,000 ताई केसे साइड नाय थांगाय बहंखाय तो सरकारी मास्टर बिनि बेतन तो इंग्लिश हामनि न रिटायर कासा 85,000 এই যে ডিফারেন্স কি তারপরে ফানা আনি ও যে 12,000 বেতন মামা জায়গাকে 700 স্টুডেন্ট 85,000 মামা জায়গা মাত্র তবু 17 জন আমার স্টুডেন্ট ওয়াই কাম that's একটা एग्जांपल কেতাবক जों চিন্তা করবে না মতানি जों হাই তাবক जों স্কুলে ব্যাগ রিনানি বাগै स्कूल टिफिन बॉक्स रिनानी ड्रेस रिनानी फ्री रिना बागे जों मासुखौ दंफाय दिसे हापान आपनि लोग जों मासु काना मो पुस्तर फ्रीलंनि कारणे बगामथिं दंहानि 113 टा केताल आश्रम स्कूल बाय पोस्टल रेसिडेंशियल स्कूल खुलना बागे सिनि बुबाग्रानि दै फांबाय दिनि दिल्लीआव जुगाजुग खालामबाय जोंताव सानो जोंताव दिल्लीआव जों साबमिट खालामबाय कारण है नेकर उरो खरक दो उरो 15 जना उरो 16 जना एकाय आबो अनेक समय टीचर कयाखाय सदर कुवाई सिपाई जलांखाय 9 जना खाय टीचर 7 जना खाय स्टूडेंट कथना आयंखाय 173 जना खाय टीचर स्टूडेंट 173 स्टूडेंट टीचर तो 2 जना गंबा कुछ खायो Bông này bác cái chuyện khai
kaisar ko holi miya rohman thang ang line ro laikya bobo neta kotor pung bobo neta ni muti pung bobo hai pung sarani sore hami apu gai dai sai male dia it is sacrifice nang bhai ke nang saman nai nang bo hasa ko bhai ke saman ke sim khai male sala tabu 300 जना ट्विटर काम कॉन्टेक्चुअल जैसे कि अब ट्विटर में बुआ का पोस्ट तमना नहीं साइकेल ना था गंगाई सदर बाई वाई सिपाही जलानो से साइकेल मंगला अरिना नि थांगो पूरा पूरी हमको समाज नहीं गंगाई वो जो क्वालिटी एजुकेशन ताबू निस्राय रोने जे आसु स्कूल का हम काम जो पास थे फेमनी যদি তব 1757 जना তব যদি না দিল্লি গভর্নমেন্ট এপ্রুভ রেখানকাই আরো চাকরি দিলাম মনে আবু সামানা আন্ততে সদর নাই মতান কোন লামাস নুবুছে কেন অথচ ভ্যাকান্সি সংখ্যা অরম থানা নাই যে পরিবাগিন অন্যান্য স্টেট जों খবর নাই নাই অন্যান্য অটোনমাস বডি गोबां मानसिफोर दङ दिनै 10টা মতো তাও জেলা পরিষদ দङ নর্থ ইস্ট आजा के काम दिया जताओ सुन हाई नो हाई निने ते वता मासु का ना चिन भारत तो इंग्लिश मीडियम में आगे मात्र 100 का या पांफने आमलो चित्त बाबू ने आमलो 105 টাকা आन भाई 171 টা 471 টা बारी होई तब 575 টা इंग्लिश मीडियम खाया आबुनी परे तब 23 ताकले नेकटा टारगेट 500 টা खाने इंग्लिश मीडियम से खाली कितो ना ले करना ना ले ताबो गुंगे काम ना कोपरो एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल जों ताबो केजी1 इसमी जेमन इंग्लिश बहायना केजी1 इसमी कोपरो को केजी1 इसमी कोपरो जों जे और मास्टर खराब बुझतो तो जों 100 जना जत मिलु आं सब 100 जना ताबो ना कोपरो बाय सादि খুব কঠিন নাঙাই অনেক কঠিন নাঙাই 10 জন আছে মানে মানে কঠিন লাঙ্গা দেখুন তাবুক যদি না আগুন যদি কেজি1 ইসমি যদি সেম লাগে আকায় তবে তো ইংলিশ মাইয়া তো মানে সিনর কেজি1 ইসমি চাকা প্রি প্রাইমারি के ছাত্র ফাইরে আবু সাবো খাইনেবা নং আং দায়িত্ব মানানা যারা দায়িত্ব না নাঙ্গো দায়িত্ব না খাঙ্গাই ইংয়াং মাইয়া Sekarang pulau lo sangat sini isu jadi gap tu mana, gap tu semua. Ngapun bagi kerja orang kuk tu mana? Sudah matro isi seni bagi, sudah matro bini puli bagi. Akan RAM 62,000. Abang khayawi buat nak foto ni adjustment jama tu. थाने जब ने मैं मानिया फोटो सिमिसी माने सु किंतु सामनो गुलिया सस्पेंड थाका किंतु प्रमोशन क्षेत्र कथा मुखा 2 नंबर तो माने बुझतने डेपुटी आईएसएम थाका बेसराकाय सस्पेंड पाइ तो ताई न मुख है सरकारी रंग निनी तो बेतन दंगले निके मने करे आं 100 बार खबि तो ना कय दिन खबनाय ना ए भूल लो पार्ट एक ट्रेनिंग नी अमत निनी ए जे हिसाब जों अनेक समय हस्टेल थांगो नाना सब हस्टेल चालू देनि का फयो रेजिस्टार से करे खरबसु एब्सेंट खरबसु प्रेजेंट खरबसु छुट्टी थांगा करे जों साबधान बिसिनो खरकाम सुपारतो सस्पेंड मा करबने आइन तो के उनि बागै आलादा या नों नाय थेगे न आं आजागन तोरे नंने मन को या एक बार सस्पेंड मन करे बोलते हैं मन जे कोनो करो निनी रेजिस्टर तो स्टूडेंट एनरोलमेंट तो एब्सेंट साबो तर जे कोनो समय ऑफिस नि बरोबर निनी जे कोनो जगह थांगाय मानता आबो तो बकरबस फाया सुदु अन्य मानसि सिन्दा खालायदों बे भागेसन ओइ क्वालिटी एजुकेशन मानसि बुफ्रो माननाय जों बुफ्रो काहामगे चिनसेराव फोरोंसिनाय आउन प्राजी समाय आजि वो टेक टाइप फेमना मिसिं कैसे बसिसु चेरन ताबु दे
abo ko kiri aju turi khabe to sen kustan no abo lai chini jangene school no tani pasta enrollment me takai to se chengai bunai senga jaga to se try khane sen takno sarkari bhabe abono accept khaya taklai kustan ni new academic session ni simi tawi session IS robai local SMC committee tongnai robai school no kaham tongo aro thangai borobe kok salai pakai sing ciri serai no school tu iman apa no sing dai tu nung ang jotan hana ba ani te ke program tongo digi college gaboni babe no ante bara kok saya jotan kaham kurung tongi jontun jangan diuna ঠিক ভাবে না জানি এবং চিনি যে দায়িত্ব এবং সামনে থাকি দায়িত্ব নিম থাকি সব আবার চিনি দফানি বড় ও চিনি দফানি বড় ন সুযোগ সাগাতি সেনা থাকায় চিনি আগুয়া খাইয়া না কিছু পরিশ্রম খায় আমি যতদিন পর্যন্ত আমি ইএমগিরি তংসার একজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে সমাজসেবী হিসেবে আমি দায়িত্ব তিন মাস আমি যখন এমএলএ তো আমি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এজেন্সি করে ফিরে গেছি ani dolni borona poi puni phi ani mountain poi phi gya aplan chief minister puni ya kanya suja ko aro ani sarkar da tong duri da tong aro khitar da hor abang nanya la kore tabu ko daitto tui ko ba simi sakengla ei je taw je roman script bai jeng agogoin thanglo nirobe agogoin thanglo boy taw jotun sa hes sung taklai ko goroni sung tik go taw boy melo তাকলাই ত্রিপুরা সরকারের বই মেলেছেন হায়েস্ট বই ফান এবং তাবো বই ছাপনা বাগে এবং যত কিছু जों प्रजेक्ट जमारि मा लोगोसे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल सुनो फान्ड हरो सबरा दिदों जों बय बायनाय मानसि बाय मारि बायना मारि नैया मा खायनाय आदा तो मारि नैया मा खायनाय आनि बसना डॉक्टर खायनायनि इच्छा त बखाय तां खायनाय न सराय स्मेलि नि आदा तो तिङा न असल नंसित जतन हामबाय